Salam olahraga. Di video kali ini saya akan membahas seputar jadwal lengkap CEV Women's European Volleyball Championship tahun 2023. Jangan lupa like, komen, dan share agar tidak ketinggalan berita lainnya. Pool A diisi oleh Belgia, Hungaria, Polandia, Serbia, Slovenia, Ukraina. Berikut jadwal lengkap di Pool A. Hungaria versus Belgia, Jumat 18 Agustus jam 1 dini hari. Serbia versus Ukraina, Jumat 18 Agustus jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Slovenia versus Polandia, Sabtu 19 Agustus jam 1 dini hari. Ukraina versus Hungaria, Sabtu 19 Agustus jam 22.00. Slovenia versus Belgia, Minggu 20 Agustus jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Hungaria versus Polandia, Minggu 20 Agustus jam 22.00. Serbia versus Slovenia, Senin 21 Agustus jam 1 dini hari. Polandia versus Serbia, Senin 21 Agustus jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Belgia versus Ukraina, Selasa 22 Agustus jam 1 dini hari. Slovenia versus Hungaria, Selasa 22 Agustus jam 22.00. Belgia versus Polandia, Rabu 23 Agustus jam 1 dini hari. Ukraina versus Slovenia, Rabu 23 Agustus jam 22.00. Hungaria versus Serbia, Kamis 24 Agustus jam 1 dini hari. Polandia versus Ukraina, Kamis 24 Agustus jam 22.00. Serbia versus Belgia, Jumat 25 Agustus jam 1 dini hari. Lanjut ke Pool B diisi Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Italia, Rumania, dan Swiss. Berikut jadwal lengkap di Pool B. Italia versus Rumania, Rabu 16 Agustus jam 1 dini hari. Swiss versus Bosnia, Rabu 16 Agustus jam 23.00. Bulgaria versus Kroasia, Kamis 17 Agustus jam 2 dini hari. Bosnia versus Bulgaria, Kamis 17 Agustus jam 23.00. Rumania versus Kroasia, Jumat 18 Agustus jam 2 dini hari. Bosnia versus Kroasia, Jumat 18 Agustus jam 23.00. Italia versus Swiss, Sabtu 19 Agustus jam 2 dini hari. Rumania versus Swiss, Sabtu 19 Agustus jam 23.00. Bulgaria versus Italia, Minggu 20 Agustus jam 2 dini hari. Dilanjutkan Bosnia versus Rumania, Senin 20 Agustus jam 23.00. Kroasia versus Swiss,
Selasa 22 Agustus jam 2 dini hari. Bulgaria versus Rumania, Selasa 22 Agustus jam 23.00. Italia versus Bosnia, Rabu 23 Agustus jam 2 dini hari. Swiss versus Bulgaria, Rabu 23 Agustus jam 23.00. Italia versus Kroasia, Kamis 24 Agustus jam 2 dini hari. Lanjut ke pool C, diisi Azerbaijan, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Swedia, dan Turki. Berikut jadwal lengkap di pool C. Yunani versus Jerman, Jumat 18 Agustus jam 1 dini hari. Turki versus Swedia, Jumat 18 Agustus jam 22.00. Azerbaijan versus Ceko, Sabtu 19 Agustus jam 1 dini hari. Swedia versus Yunani, Sabtu 19 Agustus jam 22.00. Azerbaijan versus Jerman, Minggu 20 Agustus jam 1 dini hari. Yunani versus Ceko, Minggu 20 Agustus jam 22.00. Dilanjutkan Turki versus Azerbaijan, Senin 21 Agustus jam 1 dini hari. Republik Ceko versus Turki, Senin 21 Agustus jam 22.00. Dilanjutkan Jerman versus Swedia, Selasa 22 Agustus jam 1 dini hari. Azerbaijan versus Yunani, Selasa 22 Agustus jam 22.00. Jerman versus Republik Ceko, Rabu 23 Agustus jam 1 dini hari. Yunani versus Turki, Rabu 23 Agustus jam 22.00. Dilanjutkan Swedia versus Azerbaijan, Kamis 24 Agustus jam 1 dini hari. Republik Ceko versus Swedia, Kamis 24 Agustus jam 22.00. Turki versus Jerman, Jumat 25 Agustus jam 1 dini hari. Lanjut ke pool D, diisi oleh Estonia, Finlandia, Prancis, Belanda, Slovakia, dan Spanyol. Berikut jadwal lengkap di pool D. Estonia versus Prancis, Kamis 17 Agustus jam 00.00. Finlandia versus Slovakia, Kamis 17 Agustus jam 21.00. Belanda versus Spanyol, Jumat 18 Agustus jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Slovakia versus Belanda, Jumat 18 Agustus jam 21.00. Prancis versus Spanyol, Sabtu 19 Agustus jam 00.00. Slovakia versus Spanyol, Sabtu 19 Agustus jam 20.00. Dilanjutkan Estonia versus Finlandia, Sabtu 19 Agustus jam 23.00. Prancis versus Finlandia, Minggu 20 Agustus jam 20.00. Belanda versus Estonia, Minggu 20 Agustus jam 23.00.
Prancis versus Slovakia, Senin 21 Agustus jam 21.00. Spanyol versus Finlandia, Selasa 22 Agustus jam 00.00. Belanda versus Prancis, Selasa 22 Agustus jam 21.00. Dilanjutkan Estonia versus Slovakia, Rabu 23 Agustus jam 00.00. Finlandia versus Belanda, Rabu 23 Agustus jam 21.00. Estonia versus Spanyol, Kamis 24 Agustus jam 00.00.